बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। हमने आज पीपीआर के मतलब बात करनी है। इससे पहले मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ पार्ट 1 में कि कैसे आउटब्रेक हुई और उससे जानवर कैसे मुतासर हुई। तो इसमें हम यही देखेंगे कि ये डिज़ीज़ आखिर फैलती कैसे है। जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके मुख्तलिफ़ फैक्टर हैं कि जो मुतासर जानवर हैं उसके क्लोज़ कंटेक्ट से या उससे जो मुतासरा खुराक पानी के इस्तेमाल थे, या जानवर एक बार चराई पे जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो बीमार जानवर से दूसरे जानवर मुतासर हो सकते हैं। ये वायरल बीमारी है। वायरस जो है इसका आसानी से एक जानवर से दूसरे जानवर तक मुंतकिल हो सकता है। इस वायरस से भेड़ बकरियां मुतासर हो सकती हैं। इसी तरह जब मंडियों से जानवर लेके आते हैं तो उससे भी वायरस आ सकता है, वो जानवर बीमार हो सकते हैं और आगे आके बीमारी फैला सकते हैं। या एक इलाके से दूसरे इलाके में परिंदों के ज़रिए या मुख्तलिफ जो वहाँ पे लोग काम करते हैं या गाड़ियाँ आती जाती हैं, उससे भी ये वायरस अगले इलाके में पहुँच सकता है, जिस तरह आप ये सामने पिक्चर में देख रहे हैं। आप देखते हैं कि पीपीआर का जो वायरस है ये भेड़ बकरियों को मुतासर कैसे करता है। मेरी मुराद ये है कि ऐसे कौन से सिस्टम को ये मुतासर करता है। सबसे पहले हम देखते हैं तो ये इन तड़ियों को मुतासर करता है, इसी तरह ये फेफड़ों को मुतासर करता है या जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और इसी तरह ये लिम्फाइड सिस्टम जिसे क़ुव्वत मुदाफ़त भी कह सकते हैं, उसको ये वायरस मुतासर करता है। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन तड़ियों को जिस तरह ये वायरस मुतासर करता है तो इस हिसाब से जानवर को, जो भेड़ बकरियों को शदीद किस्म का जो डायरिया लगता है। और जिस तरह आपने इस आउटब्रेक में भी देखा कि जानवरों को डायरिया लगा हुआ था। और इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासर करता है। इनके जो फेफड़े हैं वो बुरी तरह मुतासर हो जाते हैं। इस तरह होता है जिस तरह नमूनिया हो। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये फेफड़े मुतासर हैं। इसके अंदर जो झागनुमा मवाद भी निकल रहा है, जिस मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और आप इसको देख रहे हैं कि कैसे इससे झागनुमा मटीरियल निकल रहा है। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें भी आप देखें कितनी झाग निकल रही है। अगर जानवर इतने लेवल पे जब मुतासर होता है तो उसको शदीद खांसी भी आती है, उसकी जो सांस लेने का जो निज़ाम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और इसी वजह से जानवर की मौत भी वाक़ हो सकती है। और इसके अलावा जो क़ुव्वत मुदाफ़त का है तो ज़हरी बात है, जब क़ुव्वत मुदाफ़त डाउन होगी तो ये इन्फेक्शन आगे मज़ीद उसको ख़राब करती है और इससे जानवर की रिकवरी के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। जिस तरह आपने देखा कि पीपीआर का वायरस किस तरह जानवरों को मुतासर करता है, फेफड़े बुरी तरह मुतासर कर देता है, तड़ियाँ करता है और उससे जो इलामतें आती हैं वो आप देख रहे हैं। और इसी वजह से जो इस बीमारी से अमवात ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे देखना सिर्फ ये है कि अगर वायरस इतना ख़तरनाक है और इस तरह की जो इसके रिज़ल्ट आते हैं तो उससे एक जो नुकसान हो रहा होता है फार्मर का, कभी लाइफ स्टॉक फार्मर उसका अंदाज़ा नहीं लगाता, उसको देखता नहीं है कि कितना उसका नुकसान हो रहा है। आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं कि भेड़ बकरियों के जो छोटे बच्चे मरते हैं या अबॉर्शनें हो जाती हैं, उसका अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 42,000 का नुकसान हो सकता है। ऐसा रेवड़ जिसमें 80-90 बकरियां और उसके अंदर ये बीमारी आ जाए तो इसी तरह कुछ उसकी अमवात हो जाए तो उसमें भी तकरीबन अंदाज़ा लगाएं तो 4.5 लाख के करीब नुकसान हो सकता है। इसी तरह मेडिसन इलाज मुआवजे की बात करें तो उसमें जो ख़र्चा आ जाता है वो भी 50,000 के करीब। तो तकरीबन टोटल अंदाज़ा लगाएं 80-90 बकरियों वाले रेवड़ में अगर थोड़ी सी बेहतियाती हो जाए और ये बीमारी का अटैक हो जाए तो 5.5 लाख तक नुकसान हो जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए और हमेशा इस नुकसान से बचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा और इसके लिए आप बेहतरीन तरीके से इस बीमारी को रोक सकते हैं। उसका तरीका सिर्फ एक है कि सर्दियों का सीज़न शुरू होने से पहले ही अब बेहतरीन पीपीआर की वैक्सीन करवा लें। पीपीआर वैक्सीन करने के लिए कुछ चंद चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। जिस तरह आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि जो पहले वैक्सीन बंदा लेके आए, जो वेटरनरी असिस्टेंट है, वो कोल्ड बॉक्स में होनी चाहिए। इसी तरह जो तैयार करे तो डाइल्यूएंट जो है वो भी स्टीलाइज हो और वैक्सीन के साथ जो मिलता है वो सबसे बेहतर होता है। इसी तरह उसकी नीडल, उसकी सिरिंज स्टीलाइज होनी चाहिए। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। उससे नीडल लें, अपने खौलते पानी में 15-20 मिनट के लिए रखें, वो स्टीलाइज हो जाएंगी।
اس کے بعد جب ویکسین تیار ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں اس وقت آپ کی بھیڑ بکریاں موقع پہ موجود ہوں۔ یہ ویکسین تیار ہوتی ہے 100 بکریوں بھیڑ بکریوں کے لیے، تو اگر 100 بھیڑ بکریاں موقع پر موجود ہوتی ہیں تو یہ 1 گھنٹے کے اندر لگ جاتی ہیں۔ اگر موقع پہ نہیں ہوں گے تو یہ ٹائم بڑھتا جائے گا، زیادہ لیٹ لگے گی، اور خدا نہ خواستہ 2 گھنٹے کے بعد کسی بھیڑ بکری کو ویکسین لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ویکسین آپ نے نہیں لگائی، خالی آپ نے انجیکشن لگوایا ہے، اس کی قوت مدافعت نہیں بنے گی۔ تو ہمیشہ اس ویکسین کی 2 امپارٹنٹ باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ آتی ہے کہ ویکسین کولڈ باکس میں ہونی چاہیے۔ دوسری امپارٹنٹ بات ہے جب ویکسین تیار ہو جائے تو کم از کم جتنا جلدی ہو سکے اتنے ٹائم کے اندر لگائیں، اور کم از کم 2 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو لگوا لیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ لوگ جو پریگننٹ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کو ویکسین نہیں لگواتے۔ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی بھیڑ بکریوں کو ویکسین لگواتے ہیں تو وہ بچے گرا دیتی ہیں، یعنی کہ ابارشن ہو جاتی ہے ان کی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، ویکسین کی وجہ سے ابارشن نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب پریگننٹ بھیڑ بکریوں کو ویکسین لگتی ہے تو اس سے جو آگے بچے آتے ہیں وہ ماں کے ذریعے قوت مدافعت لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ 4 مہینے تک اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہو بھی جاتا ہے وائرس کا تو وہ ان کی قوت مدافعت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بھیڑ بکریوں کے 4 مہینے والے بچے کو ویکسین PPR کے لگاتے ہیں، اسے پہلے نہیں لگواتے۔ اگر آپ نے احتیاط کرنی بھی ہے، اپنے اس چانس کو بھی بچانا ہے کہ بھیڑ بکریاں جو پریگننٹ ہیں ان کے بچے نہ گریں، ان کے بارشن نہ ہو اور ویکسین بھی ہو جائے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کے ریوڑ میں جتنی بھی پریگننٹ بھیڑ بکری ہیں ان کو علیحدہ کر لیں، اور ان کو جیسی ویکسین لگائیں اس کے ساتھ ہی ان کو گڑ وغیرہ کو ایسی چیز کھلا دیں۔ زیادہ تر بھیڑ بکریاں پہلے ہی، کیونکہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو سردیوں کی وجہ سے بھیڑ بکریوں کے بارشنیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب ویکسین لگاتے ہیں تو وہ جو پہلے پراسس تھوڑا بہت چل رہا ہوتا ہے بارشن، جیسی ویکسین لگتی ہے تو وہ ٹریگر آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کام جو ہے جو تھوڑا بہت رکا ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے، اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ویکسین لگنے کی وجہ سے یہ بھیڑ بکریوں نے ابارشن کر دی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بھیڑ بکریوں کو ویکسین لگانے کے ٹائم اگر تھوڑی بہت کوئی چیزیں کھلا دیتے ہیں تو اس سے ان کو اتنی زیادہ جو ڈسٹربنس ہے، جو ان کا خوف ہے، وہ نہیں بنے گا، اور وہ ابارشن سے محفوظ رہیں گی۔ تو فی الحال آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ PPR کا وائرس انتہائی خطرناک ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے مارٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ابارشن بھیڑ بکریوں کی زیادہ ہوتی ہے، اس وائرس کی وجہ سے چھوٹے بچے زیادہ مرتے ہیں، اس کا علاج لمبے ٹائم کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ، پہلی بات ہے کہ متواتر ہر سال بہترین طریقے سے اپنی بھیڑ بکریوں کو بر وقت ویکسین کروایا کریں PPR کی، اور جو کوئی جانور بھیڑ بکریاں اگر آپ منڈی سے لے کے آتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے ان کو علیحدہ رکھا کریں۔ اگر ان کے اندر یہ وائرس ہوا تو علامات ظاہر ہو جائیں گی اور ان کو آپ علیحدہ بہترین طریقے سے علاج کروا سکتے ہیں، اور باقی ریوڑ آپ کا محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ بیماری آ جاتی ہے تو بیمار جانور کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، اور جو صحت مند ہیں ان کو بالکل فوری طور پہ علیحدہ کر لیتے ہیں، اس سے بھی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ جو آؤٹ بریک تھی ہم نے سب دیکھ لی، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔